Continue ta guys, continue guys. Kani mo atabay na mo dire guys. Guys, mo ni among atabay guys. Bugnaw kay tubig ini among atabay guys. Grabe ka bugnaw guys. Oh, punuan sa tambis guys. Oh. Dako kay punuan sa tambis guys. Tindakoa guys oh. Grabe ka dako sa punuan sa tambis guys. Oh, nya na asad ang tungod atabay guys kani guys. Lawom kani nga atabay guys. Yung lawom mas atabay guys. Tanawa na akong buhay guys ay bitoy guys, bitoy. Bitoy. Oh. Continue to sa area guys. Mana area rin guys. So lapad kay guys. So saging guys, sa kadupang bunga na guys, saging. Kana nga saging guys, kadupang bunga na guys. Oh. Kamunggay guys, gusto mo mga kamunggay guys. Diya Cebu guys, ang kamunggay 5 Gs. Diri hatag ra guys. Hatag ra kamunggay diri sa mga guys. Sa Cebu, mahalang kamunggay sa Cebu guys oy. Tabang. Oh. Area na diri guys. Muni punuan sa tambis guys. Oh. Ana guys, muni highway guys. Highway na sa guys. Oh, ignaog ni mo series guys. Wala na tugkaran na mo guys. Doon kay guys oh. Awa guys. Muni sa atubangan nga area ni sa guys. Ato ganina sa likod to guys. Kani sa atubangan nga area guys. Kani sa atubangan nga area na ni guys. Ganina likod to guys. Kani sa atubangan nga area guys. So munggay rin guys, pinaghanan ka munggay guys. Di matabang ka munggay guys. Kani mong atabay rin guys. Grabe ni kalawam guys. Di mahuntag tubig ni mong atabay rin guys. Di mahuntag tubig. Oh, like jeep ni agi guys oh. May motor guys. Amo ni agyanan ako guys. Gate na dia guys. Coral guys. Okay guys, salamat guys. Salamat. Sunod na po.